Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani radhiyallahu an. Dan juga di antaranya adalah abah guru kita, guru sekumpul. Beliau adalah ahli syariat, ahli tariqat, ahli hakikat. Jadi seluruh wali-wali itu kada danang kada alim. Karena imam kita Syafi'i berkata, laulal ulama lam yakun lillahi waliyun. Jikalau bukan ulama, siapa lagi yang jadi wali? Jadi orang yang dijadikan wali itu adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi mereka itu diberikan ilmu, cuma ilmunya ada secara istiqamah, ada yang majzub ilmunya itu. Jadi yang istiqamah itu adalah belajar lalu mencapai ilmu. Ada nang kada belajar tapi diberi ilmu, kada terlihat belajar tapi diberi mereka itu akan ilmu seperti ilmu laduni. Nah, jadi ada nang wali itu adalah istiqamah, ada wali itu majzub. Lalu menurut pendapat guru kita, seperti perkataan abah kita, abah guru sekumpul, jasidin wali nang istiqamah lebih afdol daripada yang majzub. Alasan kalau wali nang istiqamah itu kena kawa mendidik, membimbing pulang, kawa melajari lawan nang lain, kawa mahirit nang lain sehingga mencapai kewalian juga. Beda dengan wali yang majzub. Kalau wali nang majzub itu dapat ilmu langsung. Nah, sehingga mereka itu bukan istilah sulit mengajar, kada cuma ya secara zahiriah itu kada ada bisi pengalaman untuk mengajar. Seakan-akan kada ada bisi pengalaman untuk mengajar karena ilmunya laduni, langsung diberi. Model orang berduit juga tah. Orang berduit itu ada dua. Ada karena bacari bagawi berusaha. Ada nang sigong kenapa jadi berduit? Dapat warisan, dapat harta patakan. Nah, nang dapat warisan kawalah melajari berusaha lo nang lain nak kawa. Ada nang bacari begawi, nah ini kawa memimpin nang lain, caranya ini. Nah, modelnya nang sama itu. Jadi ada wali itu istiqomah, ada nang majzub. Nah, seperti Syekh Saman, seperti abah guru, walinya adalah istiqomah. Nah, kawa membimbing, kawa memimpin. Di antara hal beliau meninggalkan daripada segala lezat-lezat dunia. Nah, ini orang wali-wali itu awal daripada suluk mereka mencapai makam wilayah kewalian itu meninggalkan nang nyaman-nyaman. Apa aja nang nyaman-nyaman ditinggalkan. Bakawal rami tinggalkan, goreng nyaman dikurangi, makan minum di nang nyaman-nyaman di apa disadangi. Nah, beda lawan kita, sakahandak kita bepender nang rami-rami dikurangi siden. Jadi mereka itu melawan daripada hawa nafsu mereka. Karena mereka itu mampu meninggalkan perkara adat. Kan perkara adat kalau makan minum, goreng, napa bahasa ini napa nang bejalanan itu napa sopeng kah? Sopeng.
ya kah? Mampu meninggalkan kaum, meninggalkan nang seperti itu, sehingga mereka itu mencapai makom wilayah kawalian. Karena kaum meninggalkan perkara adat, lalu diberi khawariqun lil adat. Arti khawariqun lil adat itu menyalahi adat yang dinamakan karamat. Karena arti karamat adat, tapi terjadinya dengan orang soleh, alim lagi, orang ahlinya ahli amal, ahli wirid. Nah, terjadi nang pina menyalahi adat, karamat ngarannya. Seperti Abah Sokumpul, ya kalau di antara karamat sidin, apa aja nang ditunjuk sidin jadi. Contoh di waktu pengarannya, di waktu haulan kalampayan datang buan panitia, jadi ja guru kada cukup ka duit jasiden, inggih guru aya kada cukup tuna jasiden, ambil di sampah tuna jasiden, gagai kada ada duitnya, anu guru kulit rambutan iya kah jasiden, sekali lagi jasiden, begitu sekali lagi arwah tak seakan-akan kulit rambutan jadi duit, duit, maka digagai kada ada tadi, imbas sekali lagi jasiden, jadi sekalinya. Itu khawariqun lil adat. Kemudian nangaran Makkah Madinah itu adalah jaraknya dekat bagi aulia, salangkah selingkangan sampai, ya kalah. Nah itu rancak juga terjadi dengan Abah Sokumpul. Itu Syekh Saman radhiyallahu anhu pun seperti itu juga. Ada seseorang yang hendak pergi haji melewat kapal, melewat perahu. Lalu kapalnya ini tadi karena gelombang lalu terdampar di atas karang hampir pecah. Lalu ketika itu ujar seorang ulama besar yang bernama Syekh Idris waktu itu, bakiau Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Lalu ujar Syekh Idris tadi, Allah menyelamatkan kapalku daripada kepecahan. Lalu aku mengucap alhamdulillah. Sesampainya aku di tanah Arab, di Madinah, aku mengerjakan ibadah. Lalu waktu aku hendak ke Makkah untuk menyempurnakan hajiku, lalu aku singgah satu mat di musalla Tuan Syekh Saman. Waktu itu Syekh Saman masih hidup. Lalu ujar Syekh Idris tadi, tuan guru besar ini tadi, meminta kepada Syekh Saman, ya Syekh Saman, wahai tuan guru, di kampung ulun tuh, di daerah ulun tuh ada pejabat atau raja nang zalim benar, katuju benar nangaran memaksa kami mengambil harta kami, minta pengamalan ulun untuk menolak kezaliman raja tersebut. Syekh Saman menjawab, panggillah namaku 3 kali. Lalu Jasidin ujar Syekh Idris tadi, belum mengerti lagi aku balik pulang. Guru, di kampung ulun ada raja nang zalim, ketujuh benar memaksa mengambil harta kami, minta pengamalan dengan berkat amalan tersebut menolak kezaliman raja. Ujar Syekh Saman, panggillah namaku 3 kali. Kenapa kamu pulang? Aku jasin, aku balik pulang. Guru, di kampung ulun ada raja nang zalim, inya ketujuh benar menzalim kami, minta pengamalan, panggillah namaku 3 kali. Maka minta amalan, kenapa disuruh mengiosidin? Akhirnya Jasidin ujar Syekh Idris tadi, ikam kada ingat kah waktu ikam menuju Madinah tadi, dari laut ke Jeddah, Jeddah ke Madinah, di tengah laut kejadian apa nang lawan ikam?
kapal ikam terdampar di atas karang nang ikam kiau unda ka Allah kah? Nah, katawan sidin nggak ada? Padahal Syekh Idris nih kada ada berkisah-kisah masalah kejadian nang di tengah laut nang hampir pecah kapal sidin. Jadi ujar Syekh Saman, kada ingat ka ikam waktu kapal ikam hampir pecah nang ikam memanggil aku sehingga Allah lepaskan kepecahan tersebut dengan sebab ikam memanggil aku. Kada ingatkah? Hanya raja ujar Syekh Idris, aku ingat ailah waktu di tengah laut tadi aku mengiau sidin. Nah berarti hadir kada sidin? Berarti sidin mendengar kada? Mendengar. Itu aulia. Oleh sebab itu kita dengan aulia, kita dengan wali-wali bikin hubungan dengan sidin. Nah, dengan wali-wali kita bikin hubungan. Bagaimana hubungannya? Baca kasidahnya misalnya, ya kan? Atau ma'amalakan wasiatnya, atau ma'amalakan tariqatnya. Banyak cara-cara untuk menghubungkan diri kita dengan wali. Jadi banyak jalan, banyak cara-cara untuk menghubungkan kita dengan wali. Apa hikmahnya? Di ketika kita tapelipit, di ketika kita tagapit, di ketika kita tapadasak, di situ kita kaum mengiwasidin karena ada hubungan. Jaka ibarat HP itu tulisannya terhubung. Nah, ya lah berdering ya. Nah itu terhubung kada? Connect kada? Nah, itu untungnya. Nadihi in khatubun qadda au karbun au jafakal hubbu al-madad ya saman. Nadihi in khatubu kiau unda jesiden. Nadihi kiau jesiden, panggil siden. In khatubu au karbu, amun ikam tapadasak, amun ikam tapelipit, amun ikam tagapit kiau siden. Nah itu pasan dalam kasidah tuh, itu bahasanya tuh. Ada kita asik mah, ya lah. Oh sekalinya itu maknanya. Nadihi in khatabu qadda au karbu au jafa kal hubbu al madad ya saman. Al madad ya saman. Nggih. Ada kulawarga ulun, nggih. Keluarga ulun nih berusaha inya di daerah Katingan, laut, daerah laut sungai, anggaplah sungai atau laut. Nah, di kelotoknya berjualan tuh, di kelotok 2 laki bini. Jadi di tengah sungai, tengah laut situ ada nama mengawain aja. Tanda kehabisan solar. Kelotoknya, paham? Nah, mengawai. Kan sama itu rajin kan. Datangi imbah didatangi parak sudah bersampok. Sekalinya nang mengawai tadi beberapa orangnya menukup ke muha. Set. Mata aja kelihatan. Siapa ngarannya? Siapa ini tuh? Perampok artinya. Paham lah. Nah, jadi nang laki nang bini menggatar. Nah, melihat nang beban perampok nete beluncat aja belingkang aja lagi nah. Kakelotok nang berjualan bare keluarga ulun bare. Napa nang dikionya abah guru sekumpul, abah guru nang dikionya ya Syekh Saman 2 laki bini itu ya di tengah laut. Ya Allah, itu kira-kira tahun 90-an. Awas mana dah.
Sakalinya napa tang ada bubuan perampok nih tadi model kada beliurnya najar kada jadi padahal beruncet aja lagi tang ada entah kada melihat kah atau guru kah menghalangi matanya kada melihat lagi. Nyata benar tuh karamat Abah Sekumpul, nyata benar karamat Syekh Saman. Baku ciaknya naya Syekh Saman, ya Syekh Saman, abah guru, orang merampok pian ya tidak napa. Ya kalau antara dua habis harta atau mati itu aja. Di tengah laut di mana sama apa lagi menelusuri. Bari kada ada HP, kada ada napa-napa kada ada. Nah itu pian. Makanya tadi kan pesan nadihi in khatabu qaddaha au karbu au jafa kal hubbu al madad ya Saman. Syekh Saman bapasan siapakah nang tapalipit tagapit tapadasak kiau aku jar sidin niscaya aku hadir dan aku tulungi akan dia semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin Tuhan ada. Jangan nang bakio datu jangan bakio nang lain ada aja. Nah jadi bikinlah hubungan sama apa mau bikin hubungan wali kita hauli, wali kita baca manakibnya, wali kita hadiahi, wali kita ziarahi, wali kita baca kitabnya, wali kita tahlili. Itu adalah bikin hubungan. Apalagi ma'amalakan amalan sidin, wiritan sidin, ada wiritan sidin baca, ada amalan sidin pakai. Itu adalah berarti kita tuh menghubungkan diri kita dengan mereka, connect kita. Maka ketika connect, disitulah datang bantuan Allah perantara sidin lewat sidin. Itu aulia. Karena guru-guru kita nang wali itu kada jauh pada kita. Dalam kasidah tuh ada kalau muriduh indama yad'u yujibuh indama yarjuh muriduh nala ma yarjuh yujibuh indama yad'u wa ruhuh indana dawa ar-rabbi faj'alna minal akhyar. Muriduh nalama yarjuh, seorang murid akan mencapai apa harapan-harapannya. Maka kita ini banyak bisi harapan, hendak ini. Yujibuh indama yadau, nangaran guru wali tadi memperkenankan, mendengari atau mengabulkan segala apa panggilan muridnya. Kenapa? Sebab di ketika wali dipanggil ya Syekh Saman, Datuk Kalampayan, Abah Sekumpul, kenapa mereka itu hadir? Kenapa? Sebab waruhu indana dawar, karena roh sidin tadi mau ulak-ulak dihiga muridnya aja, kada menjauhi, kada memisahi. Paham? Nah, ya Allah, makanya ujar sidin mengiau pelan-pelan, jangan baku ciak. Kenapa? Unda kada jauh. Pelan-pelan, jangan bahalulong. Kenapa? Unda kada jauh. Lawan ikam je sidin. Buktinya tadi waruhu indana dawar, roh guru kita itu mengulak-ulak dihiga muridnya aja. Kenapa jadi mau ulak-ulak dihiga kita aja kada memisai? Karena kita tuh memakai amalan sidin, karena kita tuh merasuk pakaian sidin, otomatis sidinnya kada memisahi lawan kitanya. Nah itu padilatnya. Nah, cuma ingatakan nang mengabulakan tetap Allah, perantara sidin nang memintakan keselamatan kepada Allah. Nah iya ujar nang Syekh Idris At-Takali tadi, ujar Syekh Idris
hanya sadar aku jasidin hiilah waktu nang kapalku terdampar di atas karang. Ya Allah, aku mangio pian, ulun mangio pian guru salahnya Allah selamatkan kapal ulun. Akhirnya jasidin kucium tapak batis Syekh Seman Al-Madani. Cukup guru pengajaran pian, amalan nang pian bari lawan ulun. Itu yaitu wali. Kita mengiawali wali tadi memintakan kepada Tuhan, minta ya kah? Bilanya kita mengiaw sidin langsung koneknya ke Tuhan. Ya Allah nina hamba pian, ya Allah nina hamba pian perlu ininya, sidin memintakan. Nah itu cepat kabulnya daripada kita langsung ke Tuhan. Kenapa? Apabila kita langsung ke Tuhan ngarannya soal adab kurang adab. Karena montong kita banyak dusta, karena kita banyak lupa, karena kita orang kada patuh lawan Tuhan, karena kita nih kada ma'rifat lawan Tuhan. Ya Allah, ada bubuan wali-wali itu orangnya ma'rifat, orangnya paasian, orangnya disayangi. Jadi orang nang disayang itu napa? Lakas kabul bawa pinta. Iya kada? Model kita juga bahari hendak bapak pinta lawan abah kada wani lewat siapa ya? Mama anu malah pada kan lawan abah anu napa bah nak nukar napa biasa jadi ujar mama langsung aja pada lawan abah kodok pian aja pian aja. Nah tawassul ngarannya, paham lah. Nah itu modelnya sama itu. Jadi kita cukup lawan wali tadi nang menghubungkan kepada Allah. Nah itu penting ya kah. Nah jadi utamanya tadi kita bikin hubungan dengan mereka dengan baca manakibnya, dengan mahaulinya, dengan ziarah ke makamnya, dengan ya macam-macam lah cara-cara nang lebih mujur, nang lebih hebat lagi memakai wasiatnya, napa papadah-papadahnya, napa wiritannya, napa amalannya itu kita pakai, itu kita rasok. Ini saya kita connect, terhubung dengan mereka. Maka bukan di dalam dunia aja kita dapat jaminan, sampai di akhirat. Ini bukan dalam dunia aja kita dilindungi siden, bukan di dalam dunia aja kita dapat perisai dari sidin, sampai dalam kubur dan seterusnya sidin datang terus ngaran maulak-ulak nawa dihiga muridnya. Ya Allah, ana fid dunya ahmi muridi idza ata bisidqin wa fil uqba lahu ana syafi'u. Itu kasidahnya. Ana fid dunya ahmi, kam tahu lah jasidin, kami wali-wali ini senantiasa jadi perisai, menjaga akan, memelihara, mengawasi. Siapa nang diawasi? Orang-orang nang percaya dengan kewalian kami. Mana buktinya percaya dengan kewalian sidin? Baca manakib sidin. Mana buktinya percaya dengan kewalian sidin? Ma'amalakan wiritan sidin, ma'amalakan wasiat sidin, menziarahi makom sidin, mahauli haul sidin. Itu bukti bahwa kita itu tasdik, kita meyakinkan kewaliannya. Dalam dunia kita dijaga akannya. Wafil Uqba lahu ana syafi'u. Di akhirat, di kubur dan seterusnya kami akan memberikan syafaat, pembelaan. Alhamdulillah. Nah, jadi dalam dunia dapat berkahnya, di akhirat dapat syafaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghubungkan kita dengan para aulia, khususnya dengan guru kita juga. Mudah-mudahan kita dapat berkah di dalam dunia, dapat syafaat di akhirat kena. Amin Allahumma amin. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثه ندعوك مطرنا بالصفات بمضر الأسماء بسر الذات بسر الطبس بن عمي بكنزك المخفي بالهباء بأول البارز الوجود من عالم الغيب إلى الشهود من ضوء في علمك المصري وما حواه الكون من مكنون بالعرش بالفرش وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بسر جمع الجمع بالفني والمحو والصبي وبالبقاء بنقطة الدائرة المشيرة لوحدة المضير الكثيرة بالهاشم المصطفى اليمي وآله وصحبه الكرام بالغوث والمحبوب عبد الله حبر الأنام ذي الحي والجاي عن ابن عباس عظم القدر غوث الله بذر جمال ذكري بالشيخ عبد القادر الجيلاني ومصطفى البكر ذي الإيقان بالبدء وأحمد الرفاعي وبدء السقي طويل الباعي بالشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والحنفي المبجلي بالشيخ نادي السر والبراني قطب الزمان العرب السمان وكل قطب من حمك داني فقد توصلنا بمياد في كل محبوب وعبد صالح ومقتضب نهج المسالك هب لي واتباعي وكل طالبنا إلى المنى ويسر المطالب وأسبل الستر على الجميع وحفظنا بحسنك المنع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسر الكسب من الحلال ونجينا من ذلة السؤال وطهر القلب من الغير وصب من رد الأقدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الأهواش يغضان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزل وعمل إلى انقضاء الأجر والسهل الأخلاص بالأعمال وسير الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومن حب يحبه فرزقنا والزين الظاهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن وقسم بقلق من أدد ومن سوء قدنا وحمانا وكن فكف الظالمين عنه ولسواك رب لا تكلنا ونجنا من كيد كل حسد وشمل وعانب وعاند واجعلنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واكمل بنار الغسل وخسران كل عدل مبتر وجاني واجعلنا من ربك الخفي حجب صدر شمير سني يا حي يا قيوم يا قهر وعلي يا عظيم يا جبار يا رب احفظنا إلى الممات من فتن الزمن والآفات واختم لنا يا رب بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا يحسن ومبدل يا رب واغفر لعمد الجاني محمد الشهر بالسمان والديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له ماخي ومن له في سلكه قد انضم حق وفيك له أضحى قدم من صلاة والسلام أبدا على النبي الهاشم أحمد وعلى آله والأصحاب والأتباع وكل سبب حماك داعي اللهم اغفر له سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجب سيدنا محمد اللهم اختم لنا والمسلمين بخاتمة السعادة واجعلنا وإياه من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وآله وصحبه والسيادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مولانا يا مجيب يا حاضر النغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات المسلمين قريب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على كل ذرتنا ألف مرة والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك اللهم صل وسلم عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه من يوم الدين اللهم اوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب مغرنا الخيرات بفضلك ورحمه وصحب رسول الله محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم السيد المرسلين وان كنا الصحابه الغرضاء والتابعين من الاولياء والعلماء والشهداء الصالحين خصوصا اهل المعلى والشبيك والبقي واهل التليم وأهل النسي والمنن سوره خصوصا الضرع وإلى روح شيخنا العرب وصلتنا إلى الله بمحمد بن بدر خصوصا وأصلي إبراهيم وإلى روح الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وخليفة الشيخ محمد بن عبد الكريم السمد المدني وإلى روح دهجي محمد بن محمد يعقوب وإلى روح جميع مشايخنا ومعلمين والدينا وقرابتنا ومهدينا وذوي العلي أجمعين وروح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين خصوصا إلى روح سليمان كدري بن عبد الله بسطان بن هجي بصري هجي أنم بن إسماعيل حج زبيدة بن هجي أنم صحيح وإلى رحمن لا ذاكر ولا سائل لهم وصل اللهم تلك من إليهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وإياهم وغفرات من عندك إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعل فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وشراء من النار وحجابا لهم من النار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا رحيم يا رحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه وكل ضرورة ألف مرة الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.